ସବୁଜପତ୍ର ରଙ୍ଗୀନ ଫୁଲ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିବା ପକ୍ଷୀଟାକୁ ଭାଗ୍ୟର କାଳ ବୈଶାଖୀଟା ଥୁଣ୍ଟା ବର ଗଛକୁ ଅତିଥି କରିଦେଲା। ପକ୍ଷୀଟା ଆକାଶକୁ ଯାଇ ଅସୁରାଇ ବର୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବଞ୍ଚୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତା ବର୍ଷା ଜଳରେ ଦରକାଇ ନିଆ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ତା ଥୁଣ୍ଟା ଗଛରେ ନିଆଁ ଲାଗି ପୋଡ଼ି ରହିଗଲା। ସେ ଗଛଟା ତ ଜଣୁଛି, ସେ ଗଛକୁ ଆଶ୍ରା କରି ବଞ୍ଚୁଥିବା ପକ୍ଷୀଟା ଦେହରେ ବି ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି। तोर पूरा गोटे गोटे ड्रेस रो दाम 50,000 टंका रु अधिक। এই দেখুনো मुझे भी 500 टंके साड़ी में दूसरे देखो भाई देखो। दीदी तम जन्मदिन को बाबा परा भिखारी मान को लक्ष लक्ष टंका दान कर दियोते। भिखारी साजे तुम मान को पाखु आशा भरोसा नहीं आसे छे। हे बाबू घर लोक माने मुखाने मते बिको बाबू से मते के साहाय्य करतो ओ स्वामी को बचे दियतो। बाबू ना अमेरिका